What's up mga kapaks? Karon guys, kay moadto ulit tayo og si-select new road. Ana magud sila nga daghan kuno kay mag-jogging digto. Mao to nakaingon ko nga murag nindot guro kayo pamitik digto. Para pod atong masulayan ko kabalo pa bata ma-picture ninyo. Tungod kay tagsan lang ko kayo ta makapamitik. Naamong gud time nga mingawon kasi mong passion kaniadto. Ambot nga no malingaw ra man sa dinuong ko aning abisyo. Samot nga napoy ganahan magpa-picture nimo. Og ang pinaka the best yung na feelings kanang malipay silang makita silang picture ni post na nimo. Mao na sa katong ganahan magpa-picture alan jud mo kawo kay mao po na akong ampay. Unya sa katong magduduha kay tingali nyag na bayad ay mo kabalaka kay libre ra jud kayo ni. Oto pagsulod na ko diri sa Select New Road wala jud ko magmahay kay daghan jud kayo nagjogging diri ah. Taon sa pamanatong dugayan ato na sugdan kay murag ni aksyon na barag init tingali manguli na hinuon ni sila. Picture. Wala. Ala, steady lang. Ah, sikit kamay. Okay, 1 2 3. One more. 1 2 3. Okay. Sir, ma'am, picture. Tira. Okay. 1 2 3. One more. 1 2 3. Picture, ma'am. Ha? Picture. Picture okay ra? Oh, ali. Okay, 1 2 3. One more. 1 2 3. Okay, thank you. Oh, ma'am, sir, picture doon. Yeah, Naway. oh, ako post dito. Okay. 1 2 3. One more. 1 2 3. Ma'am, picture ma'am. Kira? Agkasay, waman ni. Ha? Isa man? Wala, mani. Wala eh, bayad, libre na naman. Sige. 1 2 3. Oh, one more. 1 2 3. Okay, thank you. One more. Sir, picture. Ha? Picture. Okay. 1 2 3. One more. 1 2 3. Okay. Excuse. Ma'am, sir, picture. Ha? Le. Ha? 1 2 3. One more. 1 2 3. Okay. Thank you. Oh, ma'am, picture, ma'am. Oh, ali. Picture. Oh. Okay, 1 2 3. One more. 1 2 3. Okay na, ma'am. Picture. Okay. Ito bang diri, ma'am? Na. Okay. 1 2 3. One more. 1 2 3. Okay, lamat. Okay, lamat. Oh, ali. Yeah. Are yung pikas mama kay? 1. Okay, sa light ng good. Sige. 1 2 3. One more. 1 2.
pag human guys ang kainit murag ni action na magkasakit. Mao to naginahinay na lang paguguli. Unya sa katong mga napicturean ako pag Sunday November 17, i-check na ninyo akong page kaya yung mga photo ako rang gi-post dito. Nya sige guys, kita-kits na lang po tayo next video. Bye-bye!